Ito naman ang dumbbell rotation front exercise. So guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay guys. Application niya guys. Yan o. Ang liig. Sa liig yan guys. Yan o. Grab. Tapos o. I-grab mo yung dito. Sa may likuran. O. Grab. Push. Downward. Then apply. Dito kay asa! Balik yan guys. I-apply nyo lang guys yan pag nanganganib ang buhay nyo. Ang tinuturo ko sa inyo, mga special tutorial deadly application guys. Kaya tinuturo ko yan sa inyo guys. Yan ang tunay na self-defense. 1 to 2 to 3 movements, kaya nyo na i-maneuver ang masamang kaaway nyo. Wala na maraming wala na yan guys. Hindi na yan kailangan. Kailangan 1 to 3 application. Wala na. Ang kalaban, mano mo na, disable mo guys. Ganyan guys. Kaya admirer ako ni Bruce Lee. Yun ang mga natural na fighting. 1 to 3 disable na. Isa ko pa na-admire Combat Aikido, Steven Seagal. Pag si Steven Seagal nag-apply ng counter, pag ganyan guys, wala na yung kalaban guys. Hawakan na yan guys. Pah! So may pader. Ganyan. Asa! Yan guys. Yan ang mga techniques sa martial arts. Wala na yan. Wala na yan guys. Hindi yan. Ang perfection yung sinasabi ko sa inyo. Tips yan guys. Yung mga ganyan, exercise lang ganyan. Pero pagdating sa actual, 1, 2, 3 movement, disable your opponent. Okay guys?